नईमुल हसन डोगर ज़िला साहिवाल की तहसील चीचावतनी के नवाही इलाके कसोवाल से अब दोस्तों की खिदमत में एक ज़बरदस्त और एक बहुत ही अहम मौजू को लेकर एक कसोवाल का रूरल हेल्थ सेंटर जिसमें दौरे वादी इसकी नबदी सूरत हाल उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कसोवाल के नवाही इलाके 4 में कायम रूरल हेल्थ सेंटर एक बार फिर तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये तवज्जो सिर्फ दौरों, बयानात और फ़ोटो सेशन तक महदूद दिखाई देती है, जबकि अमली इक़दामात हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे। सेहत किसी भी माशरे की बुनियादी ज़रूरत और हर शहरी का आइनी हक है। रियासत की अवलीन ज़िम्मेदारी है कि वह आवाम को बर वक्त और मियारी तिब्बी सहूलियात फराहम करे, लेकिन जब यही बुनियादी हक मुतासर होने लगे तो सवालात जन्म लेना फितरी अमर है। तकरीबन 3 माह कबल डिप्टी कमिश्नर साहिवाल ने इसी अस्पताल का दौरा किया, मसाइल सुने, यकीन दहानियाँ करवाई गई, मुतल्लिका हकाम को हदायत भी जारी की गई, आवाम को उम्मीद बंधी कि अब हालात बदलेंगे, मगर वक्त गुजरने के साथ यह उम्मीदें मायूसी में बदलती चली गई। फिर 31 मार्च 2026 को एक बार फिर CEO हेल्थ साहिवाल और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल एक बार फिर विज़िट हुआ। दौरे के दौरान मामूल के मुताबिक तस्वीरें बनी, बयान दिए गए, इस्लाहात के वादे दोहराए गए, लेकिन असल सवाल वही है, क्या ये दौरे महज रस्मी कार्रवाई बन चुके हैं? हकीकत यह है कि आज भी इस रूरल हेल्थ सेंटर में 24 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। मुस्तकिल डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ की कमी बरकरार है, एक्सरे रूम मौजूद नहीं, लेबॉर्ट्री की सहूलत दस्तयाब नहीं और मरीज़ों को मामूली टेस्ट के लिए तहसील चीचावतनी या फिर ज़िला साहिवाल जाना पड़ता है। और याद रहे कि कसोवाल से तहसील चीचावतनी तकरीबन 20 किलोमीटर का सफ़र है और ये बुज़ुर्ग लोगों के लिए मेरा ख्याल है कि काफ़ी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ता है। यह अस्पताल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि पूरे इलाके की बड़ी आबादी के लिए वाह तिबी सहारा है। इसमें बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी न सिर्फ तशवीशनाक है बल्कि एक संगीन इंतज़ामी नाकामी की अक्कासी भी करती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मुतल्लिका अफसरान के पास इख्तियारात मौजूद हैं तो फिर अमली इक़दामात क्यों नहीं हो रहे? अगर बार बार दौरों के बावजूद भी सूरत हाल यूँ की तूँ है तो इसका मतलब क्या लिया जाए? एक और अहम पहलू से इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि अगर हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसीज़ में नई भर्ती की गुंजाइश नहीं तो वो हज़ारों लाखों पढ़े लिखे नौजवान कहाँ जाएँ? एक तरफ अस्पतालों में सीटें खाली पड़ी हुई हैं तो दूसरी तरफ तालीम याफ्ता तबका बेरोज़गारी का शिकार है। ये तेज़ाद आखिर कब तक बरकरार रहेगा? मकामी शहरियों की शिकायत भी कुछ ऐसी ही है कि उनका कहना है कि अगर हर बार अफसरान आते हैं, मसाइल सुनते हैं, तस्वीर बनवाते हैं, चले जाते हैं, मगर अमली तौर पर कुछ भी तब्दील नहीं हुआ। ख़ास तौर पर रात के औकात में एमरजेंसी की सूरत हाल मज़ीद संगीन हो जाती है जब मरीज़ों को फौरी इलाज के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है। ये सूरत हाल सिर्फ एक अस्पताल का मसला नहीं है बल्कि पूरे निज़ाम में सेहत पर एक सवालिया निशान है कि अगर निचली सतह पर कायम मराकज़ ही गैर फाल रहे तो बड़े अस्पतालों पर बोझ पड़ना लाजमी है और आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा यकीनी हो जाता है। और ज़रूरत इस अमर की है कि मुतल्लिका अहकाम नमायशी इक़दामात से आगे बढ़ें, अमली फ़ैसले करें और खाली असामियों को पुर किया जाए, मुस्तकिल डॉक्टर तैनात किए जाएँ, एक्सरे रूम और लेबॉर्ट्री जैसी बुनियादी सहूलियात को फराहम किया जाए। अब आवाम सिर्फ वादे नहीं बल्कि नताइज चाहते हैं, क्योंकि जब उम्मीदें बार बार टूटती हैं तो अतमाद भी टूटता है। और अगर अब भी संजीदा इक़दामात न किए गए तो ये सवाल शिद्दत अख्तियार करता चला जाएगा और आखिर ये निज़ाम कब बदलेगा? हम इसी बात को मज़ीद निकलते हैं कसोवाल शहर में और जानते हैं लोगों से इस बारे में कि वो लोग एक आम राया RSC के बारे में क्या जहन रखती है, क्या उनके जहन में है कि RSC से वो कितनी सहूलियात जो हैं वो हासिल हैं। आएँ मेरे साथ रहें, विज़िट करते हैं कसोवाल शहर का और लोगों से व्यूज़ लेते हैं कि उस बारे में क्या कहते हैं। RHC रूरल हेल्थ सेंटर कसोवाल जो कि अब मरियम हेल्थ क्लिनिक के नाम से जिसे मंसूब किया गया है, इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं चौधरी सरदार बशीर साहब के पास, और जो कि
علاقے کسوال کی ایک سیاسی سماجی شخصیت ہیں جنہوں نے جو تقریباً عرصہ 25-30 سال سے کسوال کے سراؤنڈ میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے اوپر یہ کافی گہری نظر رکھتے ہیں. تو ہم آج ان سے بات کریں گے اسپیشلی آر ایچ سی کے حوالے سے کہ آر ایچ سی کی اس وقت کنڈیشن کیا ہے, کس حال میں چل رہا ہے, کیا کبھی ان کا وہاں پہ کبھی وزٹ ہوا ہے. تو اس سلسلے میں بات کرتے ہیں سردار بشیر صاحب سے. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم سر کیسے ہیں آپ؟ سر سب سے پہلے ہمیں بتائیں کہ کیا آپ کا کبھی آر ایچ سی 414 میں کبھی جانے کا اتفاق ہوا ہے؟ جی کافی دفعہ اتفاق ہوا ہے اور بدقسمتی سے ڈاکٹر وہاں نہیں ملتے. یہ ایک مین جگہ پہ واقع ہے اور کافی سارا ایریا کور کرتا ہے, حالانکہ 40 گاؤں جو ہیں وہ اس پہ ڈپینڈنٹ ہیں اور یہ مین روڈ پہ واقع ہے ملتان لاہور روڈ کے اوپر. تو عملے کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے, تو نہ کوئی ایکس رے والا لیبارٹری, نہ ڈاکٹر ہے, نہ ایس ایم او, نہ ایم او, لیڈی ڈاکٹر بھی نہیں ہے, تو کافی مسائل ہوتے ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں کیا یہ ہاسپٹل اگر یہی صورتحال رہی تو یہاں کے جو مقامی جو باشندے ہیں جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ 40 سے پلس دیہات پہ مشتمل جس کا مرکز یہ آر ایچ سی ہے, فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں کہ اس ہاسپٹل کی ریپوٹیشن کیا رہے گی؟ ریپوٹیشن اس کی دن بدن خراب ہی ہو رہی ہے, ختم ہو رہی ہے. لوگ زیادہ تر جو ہے وہ چیچا وطنی یا پرائیویٹ ہاسپٹل کا رخ کر رہے ہیں. 1 جنوری 2026 کو ڈپٹی کمشنر صاحب بھی یہاں آئے تھے, ان سے ریکویسٹ کی تھی 20 سیٹیں خالی ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کا 3 مہینے ہو گئے ابھی تک کوئی اس پہ نہیں ہوا عمل درآمد, اور اس ٹائم 20 سیٹیں خالی تھی, اب 24 سیٹیں خالی ہو چکی ہیں ادھر. تو عملہ جو ہے بالکل ہی کم سے کم ہوتا جا رہا ہے اور اب لوگ وہاں جو ہے اس کا فائدہ نہیں ہے اس ہاسپٹل کا جو حالات چل رہے ہیں. اچھا ہمیں بتائیں کہ ابھی حالیہ دنوں میں میرا بذات خود وزٹ ہوا ہے, وہاں پہ بلڈنگ تو بڑی ٹیپ ٹاپ کر کے بنائی گئی ہے, وہاں پہ لاکھوں کروڑوں روپیہ انویسٹ کیا گیا ہے. سر بلڈنگ کا فائدہ نہیں ہے جب تک لوگوں کو اس سے فائدہ ہی نہ ہو, جب لوگوں کو میڈیسن نہ ملے, نہ ڈاکٹر ہے نہ میڈیسن ہے, تو اس حوالے سے اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ان کے یہ جو بلڈنگ کنسٹرکشن وغیرہ یہ جو سارے معاملات یہ جو ہمیں بظاہر نظر آ رہے ہیں یہ سارے پھر انہوں نے اپنے ہی بینیفٹ کے لیے بنائے ہوئے ہیں سارے؟ جی اپنے بینیفٹ کے لیے ہیں, اور ہماری تو ریکویسٹ ہے موجودہ حکومت سے بھی کہ اس کی طرف توجہ دیں اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. کافی دفعہ کوشش کر چکے ہیں لیکن کوئی صحت پہ ویسے ہی کوئی گورنمنٹ اتنا فوکس نہیں کر رہی, صحت پہ جو ہے نا کچھ اس کا زیادہ رجحان نہیں ہے. جی تو ناظرین جیسے کہ آپ نے سنا ہے کہ علاقے کسوال میں عطائیت کی جو بھرمار ہے, عطائیت کا جو اس وقت راج ہے, اس کی وجہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہاں پہ سرکاری ہاسپٹلس جو ہیں وہاں پہ ایک تو نہ تو میڈیکل اسٹاف پورا ہے اور نہ ہی وہاں پہ میڈیسن کی جو فیسلٹی ہے وہ لوگوں کو دی جا رہی ہے. جب سرکاری اداروں میں ہی نہ تو عملہ پورا ہوگا اور نہ ہی میڈیسن پوری ہوگی تو پھر عطائیت اور راج کرے گی.